چلے ہم اللہ کا نام لے کے جو ہے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی احباب کو فائقہ گل صاحبزادہ کی جانب سے السلام علیکم اور آداب۔ صاحبان ادبی وعلیکم فورم السلام۔ مینچسٹر، جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ صاحبان ادبی فورم مینچسٹر اور گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اور دونوں کے باہمی اشتراک سے یہ آن لائن زوم پر دوسرا مشاعرہ ہے اور آپ سبھی احباب کا خیر مقدم ہے۔ میں سبھی احباب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے مشاعرے میں میں فائقہ گل صاحبزادہ نظامت کے فرائض انجام دینے کی کوشش کر رہی ہوں اور بھرپور کوشش کروں گی، اور مشاعرے کے اصول و ضوابط اور حفظ مراتب کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ خوش اسلوبی سے یہ مشاعرہ جو ہے اپنے اختتام کی طرف جائے۔ اور آج کا یہ خصوصی مشاعرہ جو ہے 25 دسمبر کی مناسبت سے ہے، جو کہ یوم قائد کے حوالے سے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں کرسمس کا تہوار جو ہے وہ بھی منایا جا رہا ہے، جو ہمارے مسیحی بہن بھائی اس تہوار کو منا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم اس کا ذکر بھی کریں گے، اور کچھ احباب جو ہیں اس میں کلام بھی شامل کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اور آج چھٹی کا دن بھی ہے، اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو تکنیکی معاون ہیں کامران عثمان بھائی وہ بھی تشریف لے آئیں جلد، ہم نے ان کا کافی انتظار کیا ہے۔ اور اب ہم باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، اور میں درخواست کروں گی تلاوت قرآن پاک کے لیے محترم جناب اعجاز انجم صاحب کو، جن کا تعلق مینسرا سے ہے، تو آپ پلیز ہمارے لیے تلاوت قرآن پاک پیش کیجیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى۔ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى سبحان اللہ۔ فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ احباب گرامی مفہوم سماعت فرمائیے۔ امان دے میرا رب مجھ کو فریب و دجل شیطان سے، شروع اللہ رحیم و مہرباں کے اسم تاباں سے،
سبحان سبحان اللہ ہدایت بہر آدم آئی ہے عرش معلیٰ سے، بے شک نوید کامیابی لائی ہے عرش معلیٰ سے، بے شک سبحان اللہ بیاں کرتے رہو تسبیح تم رب تعالی کی، سبحان وہ رب ہے ذات سچی اور جس کی شان ہے اونچی، سبحان وہ خالق ہے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کیا جس نے، بے شک وہ خالق ہے کہ ہر ایک چیز کو پیدا کیا جس نے، مناسب ٹھیک ٹھیک ایسے برابر کر دیا جس نے، مقرر کر دیے ہر چیز کے کچھ خاص اندازے، ہر ایک شے کے مناسب جو بھی تھے بتلا دیے رستے، اسی نے خشک مٹی سے نکالا سبز چارہ اور سیاہ کوڑے کو بدلا، سیاہ کوڑے کو بدلا پھر سیاہ کوڑے میں بدلا پھر ذرا ہو اس طرف بھی غور، خدائے لم یزل اپنے پیمبر سے مخاطب ہے، زوئے مہر خدا ماہ منور سے مخاطب ہے، کیا کہنے ہیں؟ میرے محبوب کیسے بھولو گے جب ہم پڑھائیں گے، مٹے گا کچھ نہیں پھر یاد سے جب ہم پڑھائیں گے، سوا اس چیز کے لیکن جسے اللہ چاہے گا، بے شک وہ خود مختار ہے یکتا ہے بینا اور ہے دانا، آیا ہو یا نہا ہر بات سے اللہ واقف ہے، بے شک حقیقت یا گماں ہر بات سے اللہ واقف ہے، بے شک سہل کر دیں گے ہم آساں شریعت پر تیرا چلنا، نہ ہوگا سائل ساما شریعت پر تیرا چلنا، لہذا ہے پیمبر تم نصیحت ہی کیے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہے پیمبر تم نصیحت ہی کیے جاؤ، اگر ہو فائدہ یہ جام بھر بھر کر دیے جاؤ، واہ وہی مانے گا جس کے دل میں کچھ خوف خدا ہوگا، بے شک وہی مانے گا جس کے دل میں کچھ خوف خدا ہوگا، خشیت ہوگی دل میں اور حق کو مانتا ہوگا، بے شک صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بہت عمدہ، تلاوت ماشاء قرآن اللہ۔ پاک سے، بالکل بے شک سلامت رفیق رہیے۔ بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک اس وقت پیش کر سبحان رہے اللہ۔ تھے ہمارے چھوٹے بھائی اعجاز انجم صاحب، اور اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہ آج کے پروگرام میں شریک ہے، جن کی وجہ سے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب ہم دعوت دینا چاہیں بہت گے کہ اگر میں درخواست کروں سرور سمدانی بھائی سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں، کیونکہ پروگرام سے پہلے جن سے بات ہوئی ہے وہ محترمہ مصور صلاح الدین، وہ نعت گو شاعرہ ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے آج مشاعرے میں شریک نہیں ہو پائی ہے، تو جی کوئی بات نہیں، جی سعادت کی بات ہے۔ میں جی آپ کو چند شعر جی بہت شکریہ چھوٹی بہن میں نعت دیکھیے۔ جی میں عطا جہاں جاؤں دل جہاں ٹھہرے، سبحان اللہ۔ جہاں جاؤں دل جہاں ٹھہرے، یاد سرکار حفظ جاں ٹھہرے، سبحان اللہ سبحان سبحان رکھتے اللہ ہو ورد یا محمد کا، رکھتے ہو ورد یا محمد کا، سانس کوئی نہ رائے گا ٹھہرے، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، واہ نقش صورت کے اور سیرت کے، سبحان اللہ۔ نقش صورت کے اور سیرت کے، ہر زمانے میں جاویداں ٹھہرے، بے شک بے شک بے شک۔ مستن نور وہ جگہ ٹھہری، مستن نور وہ جگہ ٹھہری، سرور انبیاء جہاں ٹھہرے، سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک۔ آپ رحمت ہے رحمت عالم، آپ رحمت ہے رحمت عالم، آپ کونوں مکان کی جان ٹھہرے، بے شک بے کیجیے شک مجھ کوئی پہ شک۔ ایک چشم کرم، کیجیے مجھ پہ ایک چشم کرم، تاکہ یہ کرب بے کراں ٹھہرے، سرکار مصطفیٰ کے طفیل، نعت سرکار مصطفیٰ کے طفیل، میرے اجداد کے نشاں ٹھہرے، سبحان اللہ۔ پچھلا شعر دوبارہ پڑھیے گا۔ نعت سرکار مصطفیٰ کے طفیل، میرے اجداد کے نشاں ٹھہرے،
واہ بہت بے شک آپ پر ہے راز و نیاز، واہ منکشف آپ پر ہے راز و نیاز، آپ خالق کے رازدار ٹھہرے، بے شک سبحان سبحان اللہ اللہ آپ سبحان کی اللہ شان منزلت کے نثار، سبحان اللہ آپ کی شان منزلت کے نثار، آپ سلطان مرسلا ٹھہرے، سبحان اللہ سلطان سبحان مرسلا اللہ کیا ٹھہرے کہتے ہیں واہ واہ سبحان واہ ارتجا اللہ ہے حبیب یہ داور بہت سے، عمدہ سبحان بہت اللہ ارتجا ہے حبیب داور سے، سر پہ یہ نعت صاحباں ٹھہرے، واہ اس پر سبحان اڑ کے اللہ جاؤں گا سرور، واہ اس پر اڑ کے جاؤں واہ گا سبحان سرور، اللہ بالوں پر گرچہ ناتواں ٹھہرے، ماشاء واہ اللہ قلب بے قرار جہاں جگہ بھائی جاؤں دل قلب بے جہاں قرار واہ ٹھہرے قلب بے واہ قرار واہ ٹھہرے واہ میں اس جہاں کو جاؤں پورا دل الگ جہاں الگ کر کے پڑھیے گا تاکہ دوسرے لفظ میں سرکار حفظ جا ٹھہرے، کیجئے واہ مجھ پہ ایک چشم کرم، تاکہ واہ یہ قرب بے قرار ٹھہرے، ٹھہرے سماعت واہ کا واہ بہت واہ بہت سبحان واہ اللہ بہت سبحان بہت اللہ عمدہ واہ بہت بہت سبحان اللہ خوبصورت نعتیں سبحان اللہ رسول مقبول پیش جزاک کر رہے اللہ تھے جزاک اللہ ہمارے بہت بہت عمدہ اچھے بھائی ملتان سے واہ سرور سمدھانی صاحب، اور کیا بات کیا بات اس کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک پوری ترتیب جو ہے وہ مشاعرے کی اس سے پہلے شروع کریں، تو میں بتا دوں کہ آج کے مشاعرے کی جو صدارت ہے وہ ہماری بہن کینیڈا سے نسرین سید جی کر رہی ہیں، اور ہمارے اس آج کے مشاعرے کے مہمان خصوصی جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شجاع الزماں شاد صاحب موجود ہیں، معذرت چاہتی ہوں، شجاع الزماں خان شاد، اور کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ تشریف فرما ہیں آج کے مشاعرے میں۔ اس کے علاوہ ہمارے دو اور مہمان خصوصی ہیں جن میں جناب فیاض ورتق صاحب اور فروخ ضیاء صاحب، ابھی میرا خیال ہے وہ تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن آئی ہوپ کہ وہ ہمیں جلدی ہی جوائن ان کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو شعراء کرام میں ہمارے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں، ہمارے بھائی لاہور سے ملک رفیق قاسم صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نصرت یاب نصرت صاحب اسلام آباد سے موجود ہیں، ہماری بہن ممتاز ملک صاحبہ موجود ہیں جو کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پیرس اور فرانس کی واپسی کی بالکل تیاری میں بیٹھی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم سب سے پہلے ان کو موقع دیں پڑھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بورے والا سے امجد خان تجوانہ صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، ہم آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری بہن دہلی سے رضوانہ رشاد صاحبہ موجود ہیں، ہمارے بھائی سرور سمدھانی صاحب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے ساتھ اور احباب میں جی اور ہمارے ساتھ سمیلہ رحمت جی سمینہ رحمت صاحبہ برسٹل یو کے سے موجود ہیں، ہماری جی جی بہن، اور مانسرا سے ہی ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ایک سید رحمان شاہ جو پہلی دفعہ آئی تھنک ہمارے ساتھ ہمارے مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں، تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ نوجوان شاعر ہیں، اور ہم نوجوان جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اس طرح اردو کی طرف راغب ہوں اور اردو شاعری کی طرف آئیں، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ آج کے مشاعرے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے تکنیکی معاون کامران عثمان بھائی جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی اعجاز انجم صاحب اس وقت موجود ہے، فوزیہ اختر رضا ہیں آج کے مشاعرے میں شریک، ہماری بہن عظمیٰ سحر ہیں جو لاہور پاکستان سے، ہم ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، اور سیدہ مصور صلاح الدین صاحبہ جنہوں نے معذرت بھیجی ہے کہ کسی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ آج کے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہمارے بھائی اختر امام انجم صاحب وہ کسی شادی کی تقریب میں مصروف ہیں، تو اگر ان کو موقع ملا گیا تو وہ ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ تو ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں، اگر آپ صدر صاحبہ کی اجازت سے۔ جی جی الطاف فرمائیں۔ بسم اللہ جی جی آج موقع کی مناسبت سے میرے پاس ایک نظم ہے جو کہ میں نے قائد اعظم پر لکھی ہے، اور صرف 2 اشعار جو ہیں نئے سال کے حوالے سے میں پہلے شامل کرتی ہوں۔ ضرور ضرور عطا کر۔ آپ سب احباب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کہ اختتامی سال کی یہ آخری ایک شام ہے، اختتامی سال کی واہ یہ آخری ایک شام آخری ایک ہے، شام ہے،
सुबह लाई साले नौ का एक हसी पैगाम है। वाह 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 क्या पैगाम बहुत है, शुक्रिया। वाह अच्छा वाह है, वाह वाह। इख्तितामी साल की वाह। ये आखिरी एक शाम है। सुबह लाई साले नौ का एक हसी पैगाम है। गुल ने खुशबू की जबानी ये कहा है जाने मन। गुल ने खुशबू की जबानी ये कहा है वाह। जाने मन। ये दिसंबर जनवरी सब कुछ तुम्हारे नाम है। ये वाह, दिसंबर बहुत जनवरी अच्छे। भी बहुत बहुत अच्छे। बात क्या है, कहने क्या जी बहुत साल को शुक्रिया। क्या रंग का रंग दिया है। बहुत जी कमाल कर बहुत दिया जी, माहौल को खुशगवार कर दिया। वाह जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक नज्म है जो कायदे आज़म के हवाले से है, हमारा राह पर। आप सभी अहबाब की खूबसूरत समातों की नजर। अता हो। वो सुबह का रोशन एक सितारा, वो सुबह का वाह। रोशन एक सितारा, वो हक बताता हुआ इशारा। वो वाह। सुबह का रोशन एक सितारा, वो हक बताता हुआ इशारा। नए जहां का जो था मुसाफिर, था जिसका लहजा भी पुरतासुर। नए जहां का जो था मुसाफिर, शुक्रिया, था जिसका लहजा भी पुरतासुर। वो जिसने मंजिल को गाम बख्शा, सदाए हक को कलाम बख्शा। वाह जिसने मंजिल वाह, को खूबसूरत। गाम बख्शा, सदाए हक को कलाम बख्शा। वो जिसने तूफान के रुख को मोड़ा, गरूर बातिल का जिसने तोड़ा। वो जिसने तूफान वाह। के रुख को मोड़ा, गरूर बातिल का जिसने तोड़ा। वही है वाह। अहले नजर का मरकज, वही है नूरे सहर का मरकज। वाह क्या कहने, वाह। बहुत अच्छे। जहान तरकीब तूने दी है, निशान तहजीब तूने दी है। जहान बेशक। तरकीब तूने दी है, निशान तहजीब तूने दी है। उसी ने इकबाल का तसव्वुर, उसी ने इकबाल वाह। का तसव्वुर बदल दिया है हकीकतों में। वाह उसी ने वाह। इकबाल का वाह। तसव्वुर बदल दिया बदल है दिया है हकीकतों हकीकतों में। में, वाह। मिसाल खुददारी ये वफा है, नए वतन की वो इब्तिदा है। मिसाल बेशक, वाह सुभान बहुत अल्लाह, शुक्रिया। बहुत अच्छे। मिसाल खुददारी ये वफा है, नए वतन की वो इब्तिदा है। वो एक मोहसिन जो मेहरबान है, वो एक मसीहा जो कारवां है। वही मोहम्मद अली जिना है, वही मोहम्मद अली जिना अली है। जना है, वाह भी वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। अच्छे, बहुत उम्दा, उम्दा भी, उम्दा, बहुत उम्दा। उम्दा। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे भाई, बहुत उम्दा। क्या कहने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और हम आई थिंक वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। और इजाज भाई, मैं आपकी इजाजत से मुमताज साहिबा को जरूर 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 मुमताज साहिबा को जी, बुलाइए। हम दावत कलाम देंगे मोहतरमा मुमताज मलिक साहिबा को, क्योंकि आई थिंक उन्होंने अपनी मसरूफियत के बावजूद उनकी फ्लाइट जो है बिल्कुल ही कुछ लम्हों में है। तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से पेरिस और फ्रांस जो है पहुंच जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। साहिबान को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज उनकी किस्मत से बड़ा अच्छा दिन उनको मिला है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है आज जनाब। बहुत बड़ी तकरीबात दुनिया में जारी हैं और मुबारकबाद के साथ आज जो मैं कलाम पेश करने जा रही हूँ आप सबकी इजाजत से, वो हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के लिए नजराना अकीदत है। आप सबकी इजाजत से सदर मोहतरमा की इजाजत से और क्या है कि ए कायदे आज़म तेरे मशकूर रहेंगे, रहेंगे। तेरे मशकूर रहेंगे, दिल तेरी मोहब्बत से ये मामूर रहेंगे, मामूर रहेंगे। है कि जिल्लत से गुलामी से हमें तूने निकाला, जिल्लत से गुलामी से हमें तूने निकाला, इस कौम की कश्ती को भंवर में था संभाला,
इस कौम को बेशक। तशरीफ भर में था संभाला, हम भी उन्हीं जज्बात से भरपूर रहेंगे, ए कायदे आज़म तेरे मशकूर रहेंगे, ए कायदे आज़म तेरे मशकूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अर्ज क्या है कि बहुत शुक्रिया। अर्ज क्या है कि हम आज भी तेरे दिए असबाक को लेकर, हम आज भी तेरे दिए असबाक को लेकर करते हैं चरागां रहे उस शाख को लेकर, करते हैं चरागां रहे उस शाख को लेकर, दिल लेके हथेली पे ये मंसूर रहेंगे, दिल लेके हथेली पे ये मंसूर रहेंगे, ए कायदे आज़म तेरे मशकूर रहेंगे, कायदे आज़म मशकूर रहेंगे। और क्या है कि वादे जो किए हमने निभाएंगे हमेशा, वादे जो किए हमने निभाएंगे हमेशा, दुनिया को अमल करके दिखाएंगे हमेशा, दुनिया को अमल करके दिखाएंगे हमेशा, दुश्मन तेरे ताउम्र ही रंजूर रहेंगे, दुश्मन तेरे ताउम्र ही रंजूर रहेंगे, ए कायदे आज़म तेरे मशकूर रहेंगे, ए कायदे आज़म तेरे मशकूर रहेंगे। बेहद शुक्रिया जी आपकी हसीन से बातों के लिए, बहुत सारी मुबारकबादियों के साथ बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो कल आपसे मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, और सफर खैरियत से बखैर और जाए। खैरियत से जाए। और बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। सुना माफ मेरा भी कहा सुना माफ कीजिएगा, जो गलतियां हुई हों माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ हमारी खूबसूरत बड़ी शायरा, बात है कि आप जाते जाते भी मुशायरा अटेंड करके जा रही हैं, ये जी माशाल्लाह, डेडिकेशन को सलाम है इनकी, और अल्लाह ताला आपको खैरियत से फ्रांस अपने घर जो है लेके जाए, और इंशाल्लाह आपसे जो है पेरिस से फिर वहां से राब्ते से मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया। इनकी नजर जाते जाते फायके साहब आपकी वजह से एक शेर करता चलूं, सामने आ गए इनकी नजर कि है अभी दूर का कुछ और सफर जाने दो, है अभी दूर का कुछ और सफर जाने दो, मुझको रोको ना मेरे यार इधर जाने दो। जी जाने का समय हो गया है उनका, जो माशाल्लाह एक खूबसूरत भरपूर आई थिंक उनका विजिट रहा है पाकिस्तान में, एक दौरा बहुत जबरदस्त अदबी दौरा रहा है उनका, और जी माशाल्लाह। और हम मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे भाई जो हैं इस वक्त इंतजार कर रहे हैं इजाज अंजुम साहब मानसरा में, क्योंकि वो तबीयत की नासाजी के बावजूद इस वक्त ठंड में बैठे हुए हैं। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद जो है इंतजार करें, तो मैं आपको दावत सुखम देती हूँ कि आप अपना कलाम पेश कीजिए इजाज भाई। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, निहायत खूबसूरत कलाम आपका भी सुनने को मिला, और मुमताज बहन का भी। और मैंने अपने आप को अभी शायद इस लायक महसूस नहीं किया कि मैं हजरत कायद पर कुछ लिख सकूं। बहरहाल एक पुरानी गजल है, वही अहबाब की नजर करूंगा साहिब सदर की इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल अता कीजिए। मतलब पेश खिदमत है कि लालो याकूतो ज़मरुद के है खुशतर कतरा, लालो याकूतो ज़मरुद के है खुशतर कतरा। वर्दुक साहब की आवाज भी आ गई है, सलामत रहिए जी, खुश आमदेद। लालो याकूतो ज़मरुद के है खुशतर कतरा, हो गया सोहबते असदाफ से गोहर कतरा। खूबसूरत नजराना साहब की नजर नहीं हो सकता, बहुत खूबसूरत मतलब है। हो गया सोबते असदाफ से गोहर कतरा, देखता हूँ जिगरे लाला का खू हो जाना, देखता हूँ जिगरे लाला का खू हो जाना, आरज़े गुल पे जो टिक जाए घड़ी भर कतरा, आरज़े गुल पे जो टिक जाए घड़ी भर कतरा। बहुत शुक्रिया, सलामत। तूने आरज़े गुल पे जो टिक जाए घड़ी भर कतरा, और शायद ये तवज्जो का तालिब हूँ कि तूने देखा है किसी आंख का बहता पानी, तूने देखा है किसी आंख का बहता पानी,
कुल्ज़ में जहाँ का तला तुम है लिए हर कतरा। क्या कहने, बहुत कुल्ज़ में जहाँ का तला तुम है लिए हर कतरा। और इनकिसार ऐसा कि हर लहजा गिरा जाता है। इनकिसार ऐसा कि हर लहजा गिरा जाता है। बन के एक बूंद निदामत की जमीन पर कतरा। बन के एक बूंद निदामत की जमीन पर कतरा। सोचता हूँ कि दिखाएगा करिश्मे क्या क्या। सोचता हूँ कि दिखाएगा करिश्मे क्या क्या। शम्मा के रुख पे तड़पता हुआ खुद सर कतरा। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, सलामत रहिए। नसरीन साहब आपके लिए भी बहुत दुआएं। सोचता हूँ कि दिखाएगा करिश्मे क्या क्या। शम्मा के रुख पे तड़पता हुआ खुद सर कतरा। और सरे मक्ता देखिए, क्या बात है। बहुत शुक्रिया नुसरत याब साहब। सरे मक्ता देखिए कि अब के पत्थर को बाहर तोड़ पिघलना होगा। अब के पत्थर को बाहर तोड़ पिघलना होगा। घर से निकला हूँ मैं पलकों पे सजा कर कतरा। घर से निकला हूँ मैं पलकों पे सजा कर कतरा। बहुत शुक्रिया। और मक्ता समात फरमाइए कि, बहुत शुक्रिया सर, मक्ता समात फरमाइए कि अपना घर छोड़ के एक बार जो निकले अंजुम। अपना घर छोड़ के एक बार जो निकले अंजुम। आंख के दर पे पड़ा रहता है बेघर कतरा। आंख के दर पे पड़ा रहता है बेघर कतरा। तूने देखा है किसी आंख का बहता पानी। कुल्ज़ में जहाँ का तला तुम है लिए हर कतरा। आपकी खूबसूरत समातों का बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा निभाया, कमाल कर दिया। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत कलाम इस वक्त पेश कर रहे थे हमारे भाई मानसरा से इजाज अंजुम साहब। और मैं बाप को खुशामदीद कहना चाहूंगी क्योंकि वो इस वक्त बस में तशरीफ ला चुके हैं। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब फयाज वर्दिक साहब इस वक्त मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे भाई कामरान साहब मौजूद हैं इस वक्त। हमारी बहन फौजिया अख्तर भी हमें ज्वाइन इन कर चुकी हैं और हमारी बहन उस्मा सहर भी हमें ज्वाइन इन कर चुकी हैं। तो आप सभी अहबाब को मैं आज के मुशायरे में खुशामदीद कहती हूँ और अस्सलाम वालेकुम। हम मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और मैं दावत सुखन देना चाहूँगी और मुल्तमिस होंगी जनाब सैयद रहमान शाह से कि वो आए और अपना कलाम पेश कीजिए। सैयद रहमान शाह का ताल्लुक, जी बिल्कुल, वो भी मानसरा से ताल्लुक रखते हैं। जी रहमान जी, सैयद रहमान शाह। जी सैयद रहमान शाह, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज आप बात कीजिए। और आपका माइक इस वक्त मुझे म्यूट नजर आ रहा है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, या इस वक्त वो मौजूद नहीं है शायद। रहमान शाह मौजूद तो है मेरे ख्याल से, उनका नेट कहीं नहीं, नेट है, वो भी है, माइक ऑफ है, उठे हुए होंगे। मुझे लग रहा है कि पहले मुझे सुनना चाहते हैं और मुझे आपकी आवाज भी साफ आ रही है और नेट भी नहीं, बिल्कुल आपको सुनने की इतनी साजिश की जरूरत नहीं है हमें। देंगे आपको। मतलब चलो लोग अच्छे भाई, लोग तो दूसरों अपने लिए कर रहे हैं साजिश की, मुझे मेरे करीब नेट का मसला बन जाता है। कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे, वो दोबारा तशरीफ लाएंगे। तो मैं मुतमिस हूँ जनाब उस्मान साहब भी आ गए। जी सॉरी, कामरान उस्मान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। जी मैंने सबको खुशामदीद कह दिया है। नुसरत याब साहब, तो मैं मलक रफीक काजिम साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, इनकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाह रहा हूँ। हमारे पास बैठे हो तो इतने मुस्तरिब क्यों हो? हमारे पास बैठे हो तो इतने मुस्तरिब क्यों हो? यहाँ आने का पछतावा या घर जाने की जल्दी है?
बताओ काजिन, क्या कहने। क्या बताओ भाई काजिन साहब। बहुत अच्छे। वो बस दोनों नेट के नेट के हिल जाने की जल्दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अहबाब से गुजारिश है कि हम सैयद रहमान शाह को इस वक्त नहीं सुन पाएंगे क्योंकि इस वक्त वो मुशायरे में मौजूद नहीं है। तशरीफ लाते हैं तो जरूर उनको दोबारा दावत कलाम देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बुरे वाला से हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान तिजवाना, और हम आपको दावत कलाम देते हैं कि आए और अपना कलाम खूबसूरत कलाम जो है वो पेश कीजिए। और अमजद खान तिजवाना का मेरे पास जो नुमाइंदा शेर है वो कुछ यूं है, आपकी इजाजत से मैं पढ़ती हूँ कि इश्क से जब मकालमा होगा, इश्क से जब मकालमा होगा, फिर ना जाने हमारा क्या होगा, अरे ना वाह, जाने हमारा क्या होगा। मिल रहा है वो जिस तकल्लुफ से, मिल रहा है वो जिस तकल्लुफ से, जिक्र उसने मेरा सुना होगा, जिक्र उसने मेरा सुना होगा। तो तशरीफ लाइए अमजद खान तिजवाना साहब। जी आपकी नजर के साहब सदर की इजाजत से जी अता करें। नेट काफी कम। तेरे दर से उठ के जाना है कहाँ, तेरे दर से उठ के जाना है कहाँ, हम फकीरों का ठिकाना है कहाँ। तेरे दर से उठ के जाना है कहाँ, हम फकीरों का ठिकाना है कहाँ। क्या कहने। आँख ही बेहतर समझती है मियाँ, आँख ही बेहतर समझती है मियाँ, आंसुओं को फिर गिराना है कहाँ। क्या कहने। बहुत अच्छे। आँख ही बेहतर समझती है मियाँ, आंसुओं को फिर गिराना है कहाँ। और देखना के धुंधी धुंध थी ख्वाब की आंख में, धुंधी धुंध थी ख्वाब की आंख में, खून उतरा था महताब की आंख में। मेरे हाथों में अमजद तेरे हाथ थे, मेरे हाथों में अमजद तेरे हाथ थे, मैं खटकता था अहबाब की आंख में। अरे वाह, अच्छा है, अच्छा है। मैं खटकता था अहबाब की आंख में। और दोबारा पढ़िए, ये दोबारा तुम भी दूर थी ख्वाब की आंख में, खून उतरा था महताब की आंख में। मेरे हाथों में अमजद तेरे हाथ थे, मैं खटकता था अहबाब की आंख में। क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। इश्क की बात भी नहीं करते, इश्क की बात भी नहीं करते, गम की खैरात भी नहीं करते। अरे वाह, क्या कहने। हम तो कूफी मिजाज लोगों के, हम तो कूफी मिजाज लोगों के, शहर में रात भी नहीं करते। हम तो कूफी मिजाज लोगों के, शहर में रात भी नहीं करते। अच्छा भाई, अच्छा, बहुत शुक्रिया। टूटे दिल का जहां नहीं होता, टूटे दिल का जहां नहीं होता, इश्क जाए अमान नहीं होता। अच्छा, चोट दिल पर वहां से लगती है, गुमा नहीं, चोट दिल पर वहां से लगती है, जिस तरफ से गुमा नहीं होता। क्या कहने, क्या कहने। चोट दिल पर वहां से लगती है, जिस तरफ से गुमा नहीं होता। देखना के दर्द की लहर से गुजरते हुए, किस कदर कहर से गुजरते हुए, हादसा दिल पे क्या नहीं गुजरा,
एक तेरे शहर से गुजरते हुए, वाह हादसा दिल पे क्या नहीं गुजरा, एक तेरे शहर से गुजरते हुए, वाह वाह धूप में थे कि घनी छांव में थे, वाह धूप में थे कि घनी छांव में थे, हमसे खुशबख्त तेरे गांव में थे, आज दस्तार तलक आए हैं, वाह आज दस्तार तलक आए हैं, कल तलक जो भी मेरे पाँव में थे। वाह क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमजद खान तेजवाना साहब बूरे वाला पाकिस्तान से मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं और हम इंडिया चलते हैं। वहाँ पर हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी बहन मोहतरमा रिजवाना रिशाद साहिबा दिल्ली इंडिया से मौजूद है। आई होप कि इस वक्त वो सुन भी रही हैं और हमें देख रही हैं। मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ इंडिया कलकत्ता से हमारे साथ मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा साहिबा मौजूद हैं, क्योंकि उनकी जो वीडियोस हैं वो ऑफ है तो मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ। अगर वो मौजूद नहीं है तो जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि उनका माइक भी म्यूट है और उनकी स्क्रीन भी म्यूट है, तो जी बहुत सारे अहबाब हैं, रिजवाना मुश्ताक साहिबा, उस्मा सहर साहिबा, फौजिया अख्तर, और आप सब लोगों की जो है वीडियोस भी ऑफ हैं और आपका जो है जी। तो हम यूके चलते हैं, जहाँ पर इस वक्त हमें हमारी बहन यूके चलते हैं क्या मतलब? आप तो यूके में ही, यूके कहाँ जाएंगे? जी मैं आप लोगों को भी तो यूके लेके जा रही हूँ ना कामराज। फ्री में ले जाएंगे, टिकट भेजना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं आते। जूम का फायदा यही है। बगैर टिकट के आपने हमें यूके दिखा दिया। बिल्कुल यहीं बैठे बैठे जूम पर भाई यूके नहीं, पूरा पाकिस्तान भी दिखा दिया आपको भाई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समीना रहमत साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि आप अपना कलाम पेश कीजिए। जी समीना रहमत ब्रिस्टल यूके से मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। क्रिसमस के हवाले से एक नज़्म, पाकिस्तान के हालात के हवाले से सब जगह जो कुछ हो रहा, इसका उन्वान है मसीहा। जी माशाअल्लाह। सलीबों पर चढ़े लोगों के जिस्मों से टपकते खून ने पूछा है, मसीहा तू कहाँ पर है? किसी गोली के चलने से वो जो मासूम बनकर लाश लेटा है, उसी मासूम की रोती बिलकती माँ ने अपने हाथ ऊंचे करके पूछा है, मसीहा तू कहाँ पर है? वो बूढ़ा बाप जिससे भीख में बच्चों ने उसके रोटी मांगी है, उसी ने आज भूख के पेट पूछा है, मसीहा तू कहाँ पर है? मसीहा तू कहाँ पर है? तेरी दुनिया तड़पती है, इवज में चंद सिक्कों के यहाँ पर मौत बिकती है। खुशी की छांव मांगो तो गमों की धूप मिलती है, कभी मरियम सिफत बेटी सरे बाजार बिकती है, कभी मासूम बेटे के बदन से खून की नदी निकलती है। मसीहा तू कहाँ पर है? वहां ये सब नहीं होता। वहां पर सुबह होती है तो हूरें मुस्कुराती हैं, वहां पर धूप पड़ती है तो बच्चे खिलखिलाते हैं, वहां पर शाम होती है तो जामे सुख पिलाती है, वहां पर रात होती है तो जन्नत दिल लुभाती है। मसीहा मैं जहां पर हूँ वहां ये सब नहीं होता, तेरा जो रब वहां पर है यहाँ वो रब नहीं होता। क्या कहने क्या कहने। बहुत खूबसूरत नज़म और बहुत खूबसूरत कलाम समीना बहन। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने आज के क्रिसमस के हवाले से आज के मुशायरे में शरीक किया। और हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मुझे स्क्रीन पर हमारी बहन दिल्ली से मोहतरमा रिजवाना रिशाद साहिबा नजर आ रही हैं, तो सीट पर नहीं है।
جی مجھے نظر آ رہی ہیں، اور آپ اپنا مائک جو ہے انمیوٹ کر لیجئے رضوانہ صاحبہ، رضوانہ رشاد صاحبہ، اور میں آپ کو دعوت کلام دیتی ہوں. آپ کا نمائندہ شعر آپ کی اجازت سے پڑھتی ہوں کہ خود گھومتے ہیں اپنے ہی محور میں صدا سے، خود گھومتے ہیں اپنے ہی محور میں صدا سے، انسان کو نئی راہ دکھاتے ہیں ستارے، انسان کو نئی راہ دکھاتے ہیں ستارے. بہت ہی خوبصورت شعر. اور آپ نے جو یہ شعر پڑھا ہے، آپ نے کہا میں آپ کی اجازت سے، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی آپ کو؟ آپ کی اجازت تو ہوگی نا جی، آپ کی اجازت تو ہوگی نا. نہیں، انہوں نے اجازت دی تھی. جی جی کہا تھا آہستہ سے اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ جی تمام شعراء کرام کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام عرض ہے. اب میں دھیرے دھیرے سے پڑھوں گی. جی صدر صاحبہ کی اجازت سے، تم نہیں تو جی تم نہیں تو بہار کچھ بھی نہیں، بہار کچھ بھی نہیں، تم نہیں تو بہار کچھ بھی نہیں، واہ واہ، زیس لیلو نہار کچھ بھی نہیں، نہار کچھ بھی نہیں، تم نہیں تو بہار کچھ بھی نہیں، زیس لیلو نہار کچھ بھی نہیں، جانے کیا تم نے کر دیا جادو، جانے کیا تم نے کر دیا جادو، لب پہ اب اختیار کچھ بھی نہیں، لب پہ اب اختیار کچھ بھی نہیں، لوگ دولت کے اب پجاری ہیں، دولت کے اب پجاری ہیں، آدمی کا وقار کچھ بھی نہیں. کیا کہنے، شکریہ. آدمی کا وقار، لوگ دولت کے اب پجاری ہیں، لوگ دولت کے اب پجاری ہیں، آدمی کا وقار کچھ بھی نہیں. میں نہ آئی تو راہ تکتے تھے، میں نہ آتی تو تھے، راہ تکتے تھے، اب میرا انتظار کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا کہنے، اب میرا جی شکریہ، اب میرا انتظار کچھ بھی نہیں. آخر سے سماپت کیجیے گا. دھول بھی کارواں کا حصہ تھی، دھول بھی کارواں کا حصہ تھی، دھول بھی کارواں کا حصہ تھی، اب تو گرد و غبار کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. واہ، اب تو گرد و غبار کچھ بھی نہیں. مختہ سماعت کیجیے گا. میں نے رشاد جتنا چاہا، کچھ بھی نہیں، تو گرد و غبار کچھ بھی نہیں. واہ، شکریہ. میں نے رشاد جتنا چاہا اسے، تو ہے اس کو کچھ مجھ سے پیار کچھ بھی نہیں، مجھ سے پیار کچھ بھی نہیں. میں نے رشاد جتنا چاہا اسے، اس کو مجھ سے ہے پیار کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. واہ، کیا بات، واہ، تم نہیں تو بہت اچھا، تم نہیں تو بہار کچھ بھی نہیں، زیست لیلو نہار کچھ بھی نہیں. بہت خوب، شکریہ، بہت بہت اچھے، بہت اچھے. جی بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی محترمہ رضوانہ رشاد صاحبہ، اور آخری شعر پہ وہ تھوڑا سا شرما بھی رہی. بہت خوبصورت، خود ہی ہنسی آ گئی ہے ان کا. تو بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ رضوانہ رشاد صاحبہ، سلامت رہیں.
اور اس وقت ہمیں ہماری جو بہنیں ہیں فوزیہ رضا صاحبہ اور عظمیٰ سحر صاحبہ اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں، نہ سنائی دے رہی ہیں، نہ دکھائی دے رہی ہیں. کھولنا ہے ان کا لیکن تصویر نظر نہیں آ رہی. جی بالکل. اگر وہ موجود ہیں تو میں ان کو دعوت کلام دینا چاہوں گی. محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ کو. عظمیٰ سحر صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، تو ظہیر نصیب آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید، السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ مشاعرے میں شریک ہونے کے لیے. صاحبان کے مشاعرے میں عظمیٰ سحر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ شریک ہو رہی ہیں، تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے. بہت شکریہ. میں آپ سے جی بالکل آپ کو خوش آمدید ہے، اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آج کے مشاعرے میں آپ اپنا خوبصورت کلام پیش کیجیے. جی بہت شکریہ. آپ سب محترم شعراء اور شاعرات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کی اجازت سے، صدر صاحبہ کی اجازت سے ایک غزل پیش کر رہی ہوں. جی ان کہی تھی جو انسنی کہہ دو، ان کہی تھی جو انسنی کہہ دو، اب محبت نہیں رہی کہہ دو. کیا کہنے. ان کہی تھی جو انسنی کہہ دو، اب محبت نہیں رہی کہہ دو. منزلیں ہیں اگر جدا اپنی، منزلیں ہیں اگر جدا اپنی، راستوں سے یہیں ابھی کہہ دو. منزلیں ہیں اگر جدا اپنی، راستوں سے یہیں ابھی کہہ دو. سہل ہے کس قدر یہ راہ فرار، سہل ہے کس قدر یہ راہ فرار، اس کو قسمت یا زندگی کہہ دو. حرف غیرت پہ ہی نہ آ جائے، حرف غیرت پہ ہی نہ آ جائے، تم اسے اپنی بے بسی کہہ دو. بہت شکریہ. اچھا کیا کہنے اس میں. پھر سے کر لیں گے اعتبار بھی ہم، پھر سے کر لیں گے اعتبار بھی ہم، بس کہانی کوئی نئی کہہ دو. کیا کہنے. پھر سے کر لیں گے اعتبار بھی ہم، بس کہانی کوئی نئی کہہ دو. کوئی نئی کہہ دو. ہم جسے اور کچھ سمجھ بیٹھے، ہم جسے اور کچھ سمجھ بیٹھے، وہ کوئی اور بات تھی کہہ دو. ٹھہر کے دوسرے مصرے کو ٹھہر کے پڑھیں. اس کا بہت خوب بہت خوب. وہ ہم جسے اور کچھ سمجھ بیٹھے، وہ کوئی اور بات تھی کہہ دو. اچھا ہے کیا کہنا. چاہو تو اپنی، بہت شکریہ، چاہو تو اپنی بے وفائی کو تم، چاہو تو اپنی بے وفائی کو تم میرے ادراک کی کمی کہہ دو. ہے پرانے دکھوں کا پھر رونا، ہے پرانے دکھوں کا پھر رونا، پھر سے کوئی غزل نئی کہہ دو. اچھی غزل کہہ رہی ہیں آپ. بہت خوب. ہے پرانے دکھوں کا پھر رونا، پھر سے کوئی غزل نئی کہہ دو. بوجھ بینائی پہ جو بن جائے، بوجھ بینائی پہ جو بن جائے، اس اجالے کو تیرگی کہہ دو. بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ. تیرگی کہہ دو. بہت شکریہ. کیا گلا تم سے تمہارا کیا ہے، کیا گلا تم سے تمہارا کیا ہے، کس کو کس وقت اجنبی کہہ دو. کیا کہنے. یہ بھی ایک احتجاج ہے جانا، یہ بھی ایک احتجاج ہے جانا، تم جو چاہو تو خاموشی کہہ دو. بہت اچھے بہت اچھے. یہ بھی ایک احتجاج ہے جانا، مضمون ہے. جو چاہو تو خاموشی کہہ دو. اور مکتب خدمت ہے کہ
दुनियादारी की रिवायत है सहर, वाह दुनियादारी की रिवायत है सहर, आगही को दीवानगी कह दो। हम जिसे और कुछ समझ बैठे वो कोई और बात कहे। वाह बहुत अच्छे सर, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही मुरस्सा कलाम पेश कर रही थी हमारी बहन लाहौर पाकिस्तान से उस्मा सहर साहिबा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना खूबसूरत कलाम आज के मुशायरे में शामिल किया। हम एक दफ़ा फिर आवाज़ देंगे कलकत्ता इंडिया से हमारी बहन फौजिया अख्तर रिदा साहिबा, अगर वो मौजूद हैं इस वक्त। उनका कैमरा भी ऑफ है और उनका माइक भी इस वक्त म्यूट है, लेकिन अगर वो हमें सुन पा रही हैं तो मैं आपसे दावत कलाम आपको देना चाहूंगी कि आप अगर मौजूद हैं यहाँ पर, और अगर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। फौजिया अख्तर रिदा मौजूद हैं, जी बिल्कुल तशरीफ लाइए। फौजिया अख्तर रिदा कलकत्ता इंडिया से, आपकी बहुत खूबसूरत आपका नुमाइंदा शेर है और उसके साथ ही मैं आपकी इजाजत से पढ़ूंगी। जिस तरह से कामरान भाई ने कहा कि आपको इजाजत मिल गई थी, तो आई होप कि मुझे सभी नुमाइंदा शेर पढ़ने की इजाजत है कि बात दिल में ही भाई आप तो इजाजत लेके काम कर रही, हम बगैर इजाजत के पढ़ देते हैं। जी वो कामरान भाई, आप कामरान उस्मान हैं, आप कर सकते हैं। उनकी तरफ से आया तो हमें इजाजत ही मिली ना वो। जी बिल्कुल, आप कामरान उस्मान हैं और मुझे तो इजाजत लेने की जरूरत है। फौजिया अख्तर रिदा का नुमाइंदा शेर कुछ यूं है कि बात दिल में ही रह गई फिर भी जिंदगी बेजबान चलती रही, दिल में ही रह गई फिर भी जिंदगी बेजबान चलती रही। और एक और शेर है कि फूल लब पर मेरे खिलाने की, फूल लब पर मेरे खिलाने की, उसकी कोशिश है फिर हंसाने की, उसकी कोशिश है फिर हंसाने की। तो तशरीफ लाइए फौजिया अख्तर रिदा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत मुबारकबाद आपको क्रिसमस की, तमाम अहबाब को। और सदर साहब की इजाजत से मसला है, खिड़की नहीं खुलेगी। नहीं तबीयत का खराब है तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, इसलिए मैं वीडियो पे नहीं आ सकती। जी मसला है कि उसने हमें जो इश्क का मेहमान कर दिया, वाह, उसने हमें जो इश्क का मेहमान कर दिया, राहे वफा पे चलना भी आसान कर दिया। क्या बात है, उसने हमें जो का मेहमान कर दिया, राहे वफा पे चलना भी आसान कर दिया। बेहुनर को साहिबे दीवान कर दिया, बेहुनर को साहिबे दीवान कर दिया। तुमने पाके मुझको तो हैरान कर दिया। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फिर से पढ़िए, बड़ा अच्छा शेर है। दीवान कर दिया, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। बेहुनर को साहिबे दीवान कर दिया, तुम्हें भुला के मुझको तो हैरान कर दिया। क्या बात। और शेर के मुझको तो उसने रस्मे मोहब्बत के नाम पर, मुझको तो उसने रस्मे मोहब्बत के नाम पर ताउम्र तख्त हिज्र का सुल्तान कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। मुझको तो उसने रस्मे मोहब्बत के नाम पर ताउम्र तख्त हिज्र का सुल्तान कर दिया। फिर के उसने तो उलझनों में गिरफ्तार यूं किया, उसने तो उलझनों में गिरफ्तार यूं किया, तो उल्फते बता के फिर अनजान कर दिया। क्या बात, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत है, बहुत उम्दा, वाह वाह। उसने तो उलझनों में गिरफ्तार यूं किया, तो उल्फते जता के फिर अनजान कर दिया। और एक शेर के मिलने का वादा मुझ पे करामत ही कर गया, मिलने का वादा मुझ पे करामत ही कर गया, दो हस्तियों को इश्क में यकजान कर दिया। यकजान कर दिया, यकजान कर दिया। बहुत खूबसूरत मिसरा है, यकजान कर दिया। मिलने का वादा मुझ पे करामत ही कर गया, दो क्या बात,
عشق میں یکجان کر دیا. اور مقصد ہے کہ ایک اس کو چاہنے کے ہی احساس نے ردا، ایک اس کو چاہنے کے ہی احساس نے ردا، ویران زندگی کو گلستان کر دیا. بہت خوب دیا، کیا بات ہے ردا صاحبہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورت، بڑی خوبصورت غزل، واہ کیا بات، مرصع غزل، بہت عمدہ، بہت عمدہ، جی بہت عمدہ. اس نے ہمیں جو لیکن کلام مہمان مضبوط ہے. کر دیا، راہ وفا پہ چلنا بھی آسان کر جی دیا. مجھے کچھ میری آواز واضح نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اشارت سنائی دی؟ جی جی ساری غزل سے سنائی دی. جی بالکل، بڑی خوبصورت، واہ زبردست. جی جی کہیے فوزیہ اختر بات کیجیے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ غزل سنائی دی آپ لوگ کو اشعار؟ جی بہت زبردست، جی جی بہت اچھے اشعار تھے جی. کچھ آئی تھنک سگنلز کا تھوڑا سا بیچ میں کچھ ایشوز آ رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو شاید صحیح سے جو ہے داد سنائی نہیں دے رہی تھی. اور بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام ہمارے آج کے مشاعرے میں شامل کر رہی تھی فوزیہ اختر ردا. اور آپ کا شکریہ ادا کرتے جی. آپ کا کلام مکمل ہو گیا ہے فوزیہ اختر ردا؟ جی جی ہو گیا، مقطع ہو گیا آپ کا؟ جی جی غزل مکمل ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب موجود ہیں. آپ کی نام میں 2 دفعہ نصرت آتا ہے اور زبردست، اور اس کا جو امپیکٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت پہ بھی بہت زبردست طریقے سے آتا ہے. نصرت کا مطلب ہوتا ہے فتح اور سکسیس حاصل کرنا. اور آپ چیئرمین ہیں نایاب ادبی فورم کے، اور گاہے بگاہے جو ہے زمینی اور آن لائن مشاعرے بھی کراتے رہتے ہیں. اور آپ کا نمائندہ شعر کچھ یوں ہے کہ دل کی فصیل اس قدر اونچی نہ کیجیے، دل کی فصیل اس قدر اونچی نہ کیجیے، دم گھٹ کے مر نہ جائے یہ اندر کا آدمی. تو نصرت یاب خان نصرت صاحب تشریف لائیے اور اپنا خوبصورت کلام ادا کیجیے. بہت شکریہ، اسلام بہت آباد شکریہ کے قاسم صاحب صاحب اور نصرت، پوری اسلام محفل آباد کو کے صاحب نصرت. نوازش. بردک صاحب میرے غریب خانے پہ تشریف لا چکے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت لمحات تھے جب بردک صاحب ہمارے گھر موجود تھے. عظمیٰ صاحب آئی تھی، ان کے اعزاز میں ہم نے ایک شام رکھی اور ان کو بھی بلایا. بے شک بے شک. اور ممتاز ملک صاحبہ بھی ہمارے گھر آ کے جا چکی ہیں. وہ تو آج پاکستان سے بھی روانہ ہو رہی ہے نا. جی ہاں، میں وطن کے حوالے سے آج 25 دسمبر ہے تو ایک کلام وہ شامل کرنا چاہوں گا صاحب صدارت، آپ کی اجازت؟ ضرور ضرور ضرور. اور کچھ اشعار جو ہیں وہ اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم غزل کے بھی پیش کریں گے مختلف. جی جی جی. تو پہلے 2 شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ ملک پاکستان کو قائد نے ایک تقدیر دی. پاکستان کو قائد نے ایک تقدیر دی، کو آزادی کو پانے کی نئی تدبیر دی. بہت اچھے بہت اچھے. پاکستان کو قائد نے ایک تقدیر دی، ہم کو آزادی کو پانے کی نئی تدبیر دی. خواب جو اقبال نے نصرت ہمیں دکھلائے تھے، خواب جو اقبال نے نصرت ہمیں دکھلائے تھے، قائد اعظم نے ان خوابوں کو ایک تعبیر دی. بے شک بہت اچھے. نوازش. اور یہ اشعار ضروری ہے اس وقت پیش کرنا اس لیے کہ یہ موقع ایسا ہے. ویسے تو ہمیں ان ایام کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خاص طور پہ انہی دنوں میں پیش کریں، ہم اور دنوں میں بھی ہمیں پیش کرنے چاہیے کیونکہ وطن کے حوالے سے ہمیں اشعار پیش کرتے رہنے چاہیے گاہے بگاہے. اس میں سمجھ لیجئے کہ نصیحت ایک پازیٹیو ایک پیغام ہے ان اشعار میں، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. نصرت صاحب ایک جملہ کہنا چاہوں گا. نصرت صاحب ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ سمینہ رحمت صاحب بھی آئندہ ملک کے لیے نا اپنی پیاری محبت کا اظہار کرتے ہوئے کچھ ضرور سنائیں، کیونکہ جو انہوں نے سنایا نا اس سے ذرا دل دکھتے جاتا ہے. ہمارا ملک ہمیں محبت ہے. دیکھیں میں ہمارا جینا مرنا یہ ہے.
جی ہم آئی تھنک کہ ابھی رفیق کاظم صاحب میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم اس کو سیاسی رنگ نہ دیں کسی بھی چیز کو، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور موقع پہ یہ سنیں گے کلام. ابھی نصرت یار صاحب آپ اپنا کلام پیش کیجیے. جی بہت شکریہ. متحد ہوں گے اگر مضبوط ہوتے جائیں گے. جی متحد ہوں گے اگر مضبوط ہوتے جائیں گے، اس وطن کے بام و در مضبوط ہوتے جائیں گے. بہت خوب، بہت خوب. بالکل متحد ہوں گے اگر مضبوط ہوتے جائیں گے، اس وطن کے بام و در مضبوط ہوتے جائیں گے. مضبوط ہوتے جائیں گے. اور شعر ملاحظہ کیجیے گا نسرین سید صاحبہ اور تمام احباب گرامی کہ خون سے سینچیں گے مل کر اس کی بنیادیں اگر. خون سے سینچیں گے مل کر اس کی بنیادیں اگر، یہ فضا یہ بحر و بر مضبوط ہوتے جائیں گے. بہت عمدہ. کیا بات. یہ فضا یہ بحر و بر مضبوط ہوتے جائیں گے. اور شعر دیکھیں سرور بھائی، توجہ چاہتا ہوں. جی جی. جب بنائیں گے محبت پیار الفت کے ستون، جب بنائیں گے محبت پیار الفت کے ستون، ارض پاکیزہ کے گھر مضبوط ہوتے جائیں گے. اچھا ہے، اچھا ہے. جب بنائیں گے محبت پیار الفت کے ستون، جب بنائیں گے محبت پیار الفت کے ستون، ارض پاکیزہ کے گھر مضبوط ہوتے جائیں گے. کیا کہنے. اور قائد کی لیے یہ خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ قوم کے معمار قائد کی کریں گر پیروی. قوم کے معمار قائد کی کریں گر پیروی، قوم کے دیوار و در مضبوط ہوتے جائیں گے. کیا کہنے. قوم کے دیوار و در مضبوط ہوتے جائیں گے. اور یہ بھی سننے کے وردک صاحب، ایک ذرا سی ڈھیل جو دیں گے اگر دشمن کو ہم، ایک ذرا سی ڈھیل جو دیں گے اگر دشمن کو ہم، تو دشمنوں کے واروں سے مضبوط ہوتے جائیں گے. ارے واہ کیا جی بالکل صحیح بات. صحیح بات. پھر سے پڑھیے ایک ذرا سی ڈھیل جو دیں گے اگر دشمن کو ہم، ایک ذرا سی ڈھیل جو دیں گے اگر دشمن کو ہم، دشمنوں کے وار و شر مضبوط ہوتے جائیں گے. بے شک. اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے فائقہ کے، نوجوانوں کو ملے گر ایک پختہ رہبری. نوجوانوں کو ملے گر ایک پختہ رہبری، آنے والے راہ بر مضبوط ہوتے جائیں گے. نوجوانوں کو ملے گر ایک پختہ رہبری، آنے والے راہ بر مضبوط ہوتے جائیں گے. اور ہم رہیں مل کر اگر اس ملک پاکستان میں، ہم رہیں مل کر اگر اس ملک پاکستان میں، ربط باہم معتبر مضبوط ہوتے جائیں گے. کیا کہنے. ربط باہم معتبر مضبوط ہوتے جائیں گے. بہت خوب. اور شعر جب آ جائیں گے اقبال کے ادراک میں، شعر جب آ جائیں گے اقبال کے ادراک میں، لفظ بھی پھر کارگر مضبوط ہوتے جائیں گے. نوازش. لفظ بھی پھر کارگر مضبوط ہوتے جائیں گے. اور جس قدر پھیلائیں گے اقبال کے پیغام کو، جس قدر پھیلائیں گے اقبال کے پیغام کو، خوب سے ہم خوب تر مضبوط ہوتے جائیں گے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ. خوب سے ہم خوب تر مضبوط ہوتے جائیں گے. کیا کہنے. صبر سے جب کام لیں گے تھام کر قرآن کو، صبر سے جب کام لیں گے تھام کر قرآن کو، پائیں گے میٹھا ثمر مضبوط ہوتے جائیں گے. کیا کہنے. مقطع ملاحظہ کیجیے گا وردک صاحب کے
जुर्रतों से परवरिश नुसरत अगर होती रही, जुर्रतों से परवरिश नुसरत अगर होती रही, नस्ले नो के बालों पर मजबूत होते जाएंगे। बहुत बेशक बेशक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जुर्रतों से परवरिश नुसरत अगर होती रही, नस्ले नो के बालों पर मजबूत होते जाएंगे, मुत्तहिद होंगे अगर मजबूत होते जाएंगे, इस वतन के दामोदर मजबूत होते जाएंगे। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत मजबूत कलाम जो है मुत्तहिद करने का, रिश्ते नाते जोड़ने का, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मजबूत करने का जो पैगाम दे रहे थे, बड़ी खूबसूरती से नुसरत याब नुसरत साहब बेइंतहा खूबसूरत कलाम। अगर आप कहें तो मैं जी आप सदर साहिबा से इजाजत लीजिए। जी सदर साहिबा से इजाजत मैं लेना चाहता, अगर कहें तो मैं, अगर तो मेरे लिए तो नहीं काफी है, वो पैगाम भी बहुत है। जी पैगाम बहुत मजबूत पैगाम है आपका, और बहुत ही शानदार पैगाम है आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत याब साहब। और हम बहुत जबरदस्त मुल्तान की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब सरवर समदानी साहब। आप बज़्म अफ़कारे ताज़ा रहबर समदानी के रूह रवां हैं। अदबी तंजीम, बहुत खूबसूरत अदबी तंजीम है और बहुत खूबसूरत ऑनलाइन और ज़मीनी मुशायरे भी कराते हैं। आपका नुमाइंदा शेर कुछ यूं है कि दिलों के दरमियान जो फासला था अब भी कायम है, दिलों के दरमियान जो फासला था अब भी कायम है, उनके अना के खौल से बाहर न तुम निकले न हम निकले, अना के खौल से बाहर न तुम निकले न हम निकले। क्या इंतखाब किया आपने, बहुत जबरदस्त, वाह समदानी साहब, बहुत खूबसूरत शेर। जी जनाब सरवर समदानी साहब, आपसे मुल्तमिस हूं कि अपना खूबसूरत कलाम आज के मुशायरे में पेश कीजिए। मैं उधर पेश कर रहा हूँ। आंखों ने जो देखे थे हंसी ख्वाब तेरे ख्वाब, आंखों ने जो देखे थे हंसी ख्वाब तेरे ख्वाब, क्यों हो न सके वो गुले नायाब तेरे ख्वाब, तेरे ख्वाब। आंखों ने जो देखे थे हंसी ख्वाब तेरे ख्वाब, क्यों हो न सके वो गुले नायाब तेरे ख्वाब, इस ख्वाब सफीने को किनारे से लगाऊं, इस ख्वाब सफीने को किनारे से लगाऊं, डर है कहीं हो जाए न गिरदाब तेरे ख्वाब, इस ख्वाब सफीने को किनारे से लगाऊं, डर है कहीं हो जाए न गिरदाब तेरे ख्वाब, आकर ये नजारा भी किसी रोज तो कीजिए, आकर ये नजारा भी किसी रोज तो कीजिए, जुगनू भी सितारे भी हैं महताब तेरे ख्वाब, आकर ये नजारा भी किसी रोज तो कीजिए, जुगनू भी सितारे भी हैं महताब तेरे ख्वाब, और ताबीर की सूरत किसी तदबीर से कर लूं, ताबीर की सूरत किसी तदबीर से कर लूं, कुछ जहन के पर्दे में है मेहराब तेरे ख्वाब, ताबीर की सूरत किसी तदबीर से कर लूं, कुछ जहन के पर्दे में है मेहराब तेरे ख्वाब, और कब देखिए होती है रसाई तेरे दर तक, कब देखिए होती है रसाई तेरे दर तक, मुझको तो किए बैठे हैं बेताब तेरे ख्वाब, मुझको तो किए बैठे हैं बेताब तेरे ख्वाब, और लिखा है यही कातिब तकदीर ने शायद, लिखा है यही कातिब तकदीर ने शायद, तरसील मोहब्बत के सभी बाप तेरे ख्वाब, यही कातिब तकदीर ने शायद, तरसील मोहब्बत के सभी बाप तेरे ख्वाब, एक लम्हा सकूं का भी मयस्सर नहीं आया, लम्हा सकूं का भी मयस्सर नहीं आया, खलवत में भी सरवर बने मिसराब
तेरे ख्वाब। अरे वाह क्या बात गुरबत में भी सरवर बने मिसराब तेरे ख्वाब, आंखों ने जो देखे थे हंसी ख्वाब तेरे ख्वाब, क्यों हो न सके वो भूले नायाब तेरे ख्वाब। बहुत अच्छा। क्या बात, बहुत उम्दा क्या बात जी, बहुत बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे इस वक्त मुल्तान से हमारे भाई जनाब सरवर समधानी साहब। और हम लाहौर पाकिस्तान चलते हैं, जहां पर हमारे साथ जनाब मलिक रफीक कासिम भसीन साहब मौजूद हैं। आप सभी बज़्म अरबाब सुखन हैं, सदर दरीचाए अदब लाहौर भी हैं। और आपका नुमाइंदा शेर आपकी इजाजत से पढ़ती हूँ कि वो हम सफर था तो दिन पर लगा के उड़ते थे, वो हम सफर था तो दिन पर लगा के उड़ते थे, बिछड़ गया है तो लम्हों को साल कर देगा। आपको दावत कलाम देती हूँ जनाब मलिक रफीक कासिम। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी नज़र करता हूँ, अभी दो शेर मैंने लिखे हैं दिसंबर के हवाले से, अभी तो उसके अलावा एक गजल आपकी नजर करूंगा। तो दो शेर जो है वो जनाब आप सबकी नजर, ये दिसंबर की सुहानी शाम है। अच्छा ये वाली आज की शाम ये दिसंबर की सुहानी शाम है, आज भी ये दोस्तों के नाम है। क्या कहने, दिसंबर की सुहानी शाम है, आज भी ये दोस्तों के नाम है। आज भी ये दोस्तों के नाम है, सबको खुनकी से बचाने के लिए दोस्तों हर शेर ही एक जाम है। जाम है, हर शेर ही एक जाम है। अच्छा भाई, क्या मलिक साहब कहाँ जा रहे हैं? सबको खुनकी से बचाने के लिए, खुनकी से बचाने के लिए दोस्तों हर शेर ही एक जाम है। तो मेरे दोस्तों ने बड़ा तो जनाब मतलब पेश खिदमत है कि मोम होते हुए पत्थर का जिगर देखा है। मोम होते हुए पत्थर का जिगर देखा है, ऐसा देखा है मोहब्बत का असर देखा है। क्या कहने मोम होते हुए पत्थर का जिगर देखा है, ऐसा देखा है मोहब्बत का असर। बहुत शुक्रिया। ऐसा देखा है मोहब्बत का असर देखा है, फूल ही फूल नजर आए हैं राहों में मुझे। अच्छा, फूल ही फूल नजर आए हैं राहों में मुझे, प्यार से उसने मुझे एक नजर देखा है। फूल, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी। फूल ही फूल नजर आए हैं राहों में मुझे, क्या कहने, प्यार से उसने मुझे एक नजर देखा है। और तूने देखा था मोहब्बत से सरे राह मुझे, देखा था मोहब्बत से सरे राह मुझे, मैंने 100 बार सरे राह गुजर देखा है। क्या कहने, क्या मैंने 100 बार सरे राह गुजर देखा है। और शेर पे मतलब कि वक्त कटता है मगर फासला कटता ही नहीं। वक्त कटता है मगर फासला कटता ही नहीं, मैंने ऐसा भी मोहब्बत का सफर देखा है। क्या कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त कटता है मगर फासला कटता ही नहीं, मैंने ऐसा भी मोहब्बत का सफर देखा है। और शेर पे खिदमत है उसके हंसने से बहारा तो बिगड़ने से खजा, उसके हंसने से बहारा तो बिगड़ने से खजा, ऐसा जादुई मोहब्बत का नगर देखा है। बहुत खूब, बहुत उसके हंसने से बहारा तो बिगड़ने से खजा, उसके हंसने से बहारा
तो बिगड़ने से खजा, ऐसा जो जादुई मोहब्बत का नगर देखा है। और शेर है जी के जिंदगी नाम मोहब्बत के लगाई अपनी, जिंदगी नाम मोहब्बत के लगाई अपनी, कब कभी हमने इधर और उधर देखा है। इधर और उधर देखा है, बहुत अच्छा है। जिंदगी नाम मोहब्बत के लगाई अपनी, कब कभी हमने इधर और उधर देखा है। और सारे बक्ता पीछे दूंगा है कि तेरे दिल में है वो तस्कीन नहीं जिसकी मिसाल, तेरे दिल में है वो तस्कीन नहीं जिसकी मिसाल, वो समझ सकता है जिसने भी ये घर देखा है। वो समझ सकता है जिसने भी वो समझ सकता है जिसने भी ये घर देखा है। और मरतबे प्यार जज्बा है वो काजुम, इसे समझो जैसे, प्यार जज्बा है वो काजुम, इसे समझो जैसे, साया देता हुआ सहराबे शजर देखा है। क्या कहने, क्या कहने, प्यार जज्बा है वो, प्यार जज्बा है वो काजिम, इसे समझो जैसे, साया देता हुआ सहरा में शजर देखा है। मखमूम होते हुए पत्थर का जिगर देखा है, ऐसा देखा है मोहब्बत का असर देखा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया, बड़े आप सब बड़ी नवाज़िश, बहुत ही जबरदस्त। रफीक काजिम साहब, आपने मुशायरे का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया है और जबरदस्त तरीके से आपने अपना कलाम पेश किया। बहुत ही उम्दा कलाम और बहुत ही खूबसूरत कलाम। जी, अब हम जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक लेवल हम ऊपर जाएंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे शोरा कराम जो है इस वक्त मुकम्मल हो गए हैं और जो हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है। हमने आई थिंक दरख्वास्त की थी, हमारे साथ हमारे भाई सैयद रहमान शाह थे, लेकिन उनको मैंने काफी दफा पुकारा लेकिन ना उनकी तस्वीर नजर आ रही है ना आवाज। तो हम आगे बढ़ते हैं, सदर साहिबा की इजाजत से हम मेहमान खसूसी की तरफ बढ़ते हैं। जी और जी, जरूर जी, और हम कुवैत चलते हैं जहाँ पर हमारे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़, बहुत काबिल एहतराम भाई जनाब फैयाज वर्दिक साहब मौजूद हैं। और बहुत ही खूबसूरती से एक तो वो दाद भी देते हैं और जो कलाम सुनाने का अंदाज भी माशाल्लाह आपका बहुत खूब है। और आपका बहुत ही खूबसूरत शेर इस वक्त मेरे सामने है कि हम खाके जिगर खा के भी फैयाज हैं जिंदा, हम खाके जिगर खा के भी फैयाज हैं जिंदा, और तय है कि हम जिंदा भी आइंदा रहेंगे। तो बहुत खूबसूरत शेर आपका। और फैयाज वर्दिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब कबूल फरमाइए। लानु फर्रक़ु बैना अहदिम मिन रसूले, हम अल्लाह की अंबिया में से किसी एक में फर्क नहीं करते। लिहाजा तमाम दुनिया के अमन पसंद इंसानों को मसीह अलैहिस्सलाम का योम विलादत मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत उम्दा। कायद आज़म का दिन है, लिहाजा ये चंद शेर है कि कौम को फिर कोई रहबर न मिला। एक सेकेंड मुझे इजाजत दीजिएगा फैयाज वर्दिक साहब, मुझे कहीं से कुछ कॉन्वर्सेशन की आवाज आ रही है, तो मैं दरख्वास्त करूंगी कि जो भी या अपना माइक म्यूट कर लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कलाम सुनना चाह रहे हैं मुशायरे में जनाब फैयाज वर्दिक साहब का। तो आपने अगर गुफ्तगू करनी है तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सो बस यही रिक्वेस्ट है। शुक्रिया जी। फैयाज वर्दिक साहब अता करें। फैयाज भाई अपना अनम्यूट कीजिए। ये इंटरनेट का मसला हो जाता है, मैं सीढ़ियों में चला जाता, मुझे 1 मिनट दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात से जाइएगा सीढ़ियों में। ऊपर जा रहे हो जी। अच्छा है, नसीम साहब अचार के जाम पीने के बाद एहतियात जरूरी है। अचार के जाम पीने के बाद आपने जाम पिला दिया सबको। तो आज राज पता चल गया, मुस्कुराहट का राज पता चल गया आज। बहुत जरूरी है, मुस्कुराहट का राज पता चल गया आज। किसकी मुस्कुराहट का? रफीक साहब की। शुक्रिया शुक्रिया।
जी मैं हाजिर हूँ यहाँ में आज इंटरनेट का मसला नहीं होता जी। तो मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल वाज़ेह आ रही है। ये कौम को फिर कोई रहबर न मिला। सदर महफिल की इजाजत से कि कौम को फिर कोई रहबर न मिला, ऐसा हमदर्द सुखनवर न मिला। वाह वाह वाह। कौम को फिर कोई रहबर न मिला, ऐसा हमदर्द सुखनवर न मिला, और कायदे आजम दौरान की सिवा, कायदे आजम दौरान के सिवा कारवां को कोई यावर न मिला। क्या कहने, कायदे आजम दौरान के सिवा कौम को कारवां को कोई यावर न मिला, और कश्ती कौम पार करे, कश्ती कौम को जो पार करे ना खुदा उसके बराबर न मिला। बेशक कश्ती कौम को जो पार करे ना खुदा उसके बराबर न मिला, बेखतर कूद पड़े आग में जो जज्बे हक का वो पैकर न मिला। जज्बे हक का वो पैकर न मिला, और आजमो जिसका हो पहाड़ों से बुलंद, आजमो जिसका हो पहाड़ों से बुलंद, कौम में ऐसा सिकंदर न मिला। क्या बहुत अच्छा। आजमो जिसका हो पहाड़ों से बुलंद, कौम में ऐसा सिकंदर न मिला, और चांद तारे जो तोड़ करता है, चांद तारे जो तोड़ करता है, आज तक ऐसा बाहुनर न मिला। बहुत आज तक ऐसा बाहुनर न मिला, जुल्मत शब से निपटने के लिए, जुल्मत शब से निपटने के लिए आसमां पर कोई अख्तर न मिला। जुल्मत शब से निपटने के लिए आसमां पर कोई अख्तर न मिला, और जाके मजलूम जहां दस्तक दे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाके मजलूम, आवाज बहुत ठीक आ रही है, ठीक आ रही है जी। जी मोहतरम वर्दिक साहब, अब चली गई आवाज। जैसी की आवाज ठीक आ रही वैसी रुक गई, उसी वक्त रुक गई। नजर वक्त को खबर हो नजर लगा दी। मियां थोड़ा सा नाम की तस्दीक कर रहे हैं। इनका पूरा नाम है फयाज वर्दक, दिग नहीं है, दग है, वर्दक। जी जी जी, मुझे लग रहा है कि उनका इंटरनेट जो है इस वक्त फ्रीज हो गया है, और सीढ़ियों से नीचे उतर जाए। अच्छा उतर जाए, एक स्टेप और ऊपर आ जाए। नहीं, कट गए, कट जी। तो सदर साहिबा आप क्या कहती हैं, उनका इंतजार किया जाए या हम मुशायरे को आगे बढ़ाएं? गायब हो गए हैं फिलहाल तो। नहीं, आ गए ठीक है, स्टूडियो से आ गए, तकरीबन मुकम्मल हो ही रही थी। चांद तारे जो तोड़ करता है, आज तक ऐसा बाहुनर न मिला, बाहुनर न मिला। शब से निपटने के लिए, शब से निपटने के लिए आसमां पर कोई अख्तर न मिला, आसमां पर कोई अख्तर न मिला, और जाके मजलूम जहां दस्तक दे, जाके मजलूम जहां दस्तक दे, शहर में ऐसा कोई दर न मिला, कोई दर न मिला, और खौफ से जर्द थी सबकी सूरत, एक भी चेहरा मुनव्वर न मिला, एक चेहरा मुनव्वर न मिला, और सेहर था फैयाज, बातों में सेहर था फैयाज,
बस वो मैं क्यों वो सुखनवर न मिला। वाह, बहुत अच्छे, बातों में बहुत अच्छे सिहर था बहुत फैयाज, बस वाह, वो वाह। मैं क्यों वो सुखनवर न मिला, कौम को फिर बहुत कोई रहबर न मिला, ऐसा बहुत हमदर्द सुखनवर न मिला, वाह, कायदे बहुत आज़म दौरा के सिवा कारवां वाह, को कोई यावर न मिला, वाह, बहुत कश्ती अच्छे, बहुत कौम को जो पार करे हाँ, ना वाह, खुदा उसके बराबर न मिला। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बहुत बार अच्छा। फिर बहुत मसीह अच्छा। अलैहिस्सलाम का यूम विलादत तमाम दुनिया के अमन पसंद इंसानों को मुबारक है। बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत हमारे साथ मौजूद हैं फयाज वर्दिक साहब, जो कि बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना कलाम जो है, बहुत खूबसूरत कलाम था, लेकिन इंटरनेट की और सिग्नल्स की कमज़ोरी के बावजूद जो है बहुत ज़बरदस्त कोशिश की और बहुत ही खूबसूरत कलाम आज के मुशायरे में शामिल किया। और ये हवा के दोष पर जो हम जूम और दूसरी टेक्नोलॉजी, स्ट्रीम यार्ड और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी हवा के दोष पर है। और जितने सिग्नल्स जो हैं हमें कभी सही रास्ता दिखाते हैं और कभी कभी जो है वो इसी तरह से डिस्टॉर्शन हो जाती है और कुछ मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसमें जो है, लेकिन आप सब लोगों की जो काविश है, जो शमूलियत है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी अहबाब का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और हम जल्दी से, तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं और हम कराची पाकिस्तान चलते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे भाई शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब मौजूद हैं। आप बेइंतहा खूबसूरत मजमून निगार, तबसरा निगार और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। मेरी पर्सनल एक जो राय है उसमें मैं कहती हूँ कि जिस तरह से उर्दू की डिक्शनरी बात कर रही है, मैं ये आपके लिए हमेशा ये बात कोट करती हूँ। और आपको दावत सुखन देने से पहले आप ही का कलाम जो है, आपका नुमाइंदा शेर आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगी कि हसरतो याद से बेकल नहीं होने देता, हसरतो याद से बेकल नहीं होने देता, वो मुझे आंख से ओझल नहीं होने देता, वो मुझे आंख से ओझल नहीं होने देता। और शेर है कि कब तक ये जमाना मुझे झुटलाएगा आखिर, कब तक ये जमाना मुझे झुटलाएगा आखिर, एक रोज मेरा दस्ते हुनर बात करेगा। वाह वाह, शुजाउज़्ज़मा खान शाद साहब, बहुत शुक्रिया वाजी खान साहब, क्या जबरदस्त कलाम, वाह। बहुत शुक्रिया फायका गुल साहिबा, आप बहुत उम्दा मुशायरा कंडक्ट कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं नसीम साहिबा को नहीं देख पा रहा स्क्रीन पर। हाँ, वो इस वक्त नहीं है, मौजूद नहीं है। अच्छा, मौजूद नहीं है। चलिए, जब तक हम नेट का प्रॉब्लम हुआ है। जी, बहरहाल एक कायदे आजम के हवाले से उनके फरमुदात, उनके इरशादात और उनके अफकार हम सब के लिए एक राह मशल है। और हमने अगर हम उस पर चले होते और हमने अमल किया होता तो शायद कौम की तकदीर ये ना होती, या ये रास्ते आज जो कठिन आ रहे हैं ये ना होते। मगर बहरहाल ये ऐसी कोई नाउम्मीदी की बात भी नहीं है, हम किसी भी वक्त ये इरादा कर सकते हैं। और शुअरा हजरात ने तो उनके फरमुदात को बहुत अपने अशार में बांधा है जगह जगह। तो मैं भी एक हसास आदमी हूँ और जाहिर है कि अर्ज़ वतन और उससे मोहब्बत मेरा बिल्कुल एक जुज़वी हिस्सा है और उससे मैं गाफिल नहीं हूँ। तो अर्ज कर रहा हूँ कि खुलूस महरो वफा इज़्ने आम हो जाता, वाह 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 वाह, वफा इज़्ने आम हो जाता, दिलों में का किस्सा तमाम हो जाता। क्या कहने, उसका किस्सा तमाम हो जाता, जो कौम बन के कभी काफिला बने होते। वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत मिसरा। काफिला बने होते, जे अर्ज़े वतन अपने हो जाता। क्या कहने, नाम हो जाता। और एक ये ख्वाहिश है कि दिल में अगर नखले तमन्ना का बेदार होना भी एक अल्लामा इकबाल का भी पैगाम था और अकायद के हवाले से भी, कि दिल में एक नखले तमन्ना का जमा हो जाना।
اپنے تمنا کا جمع ہو جانا، حرمت عمل سب پہ آیا ہو جانا، سب پہ آیا ہو جانا۔ اور توجہ کا طالب ہوں کہ جب ڈرائے تجھے ہستی میں اندھیروں کا حصار، ہستی میں اندھیروں کا حصار، فکر و تدبیر سے عظمت کا نشاں ہو جانا، عظمت فکر و تدبیر سے عظمت کا نشاں ہو جانا۔ یہ میرے کئی خطاب ہیں جن میں کہ پیغامات ہیں، مگر ظاہر ہے کہ وقت کی ایک پابندی کا بھی تسلسل ہے، اور میں یہ ایک چھوٹی کی ایک غزل بھی پیش کرنا ہے۔ غزل ہے یہ، مگر یہ کہ بھی ایک پیغام ہم میں آشتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ عرض کر رہا ہوں میں، سلائے آپ سنو ہم میں آشتی کے لیے، سلائے آپ سنو ہم میں آشتی کے لیے، کسی کا دل نہ دکھانا کبھی خوشی کے لیے، دل نہ دکھانا کبھی خوشی کے لیے، اور یہ خوب بجانا ریدہ بدن پریشان لوگ، بدن پریشان لوگ، گلے لگا لو انہیں اپنی سرخوشی کے لیے، لگا لو اپنی سرخوشی کے لیے۔ اور جناب بدرک صاحب کہ معاملات منو تو کے تذکرے ہیں فضول، منو تو کے تذکرے ہیں فضول، خلوص و پیار ضروری ہے زندگی کے لیے، کیا کہنے، معاملات منو تو کے تذکرے ہیں فضول، خلوص و پیار ضروری ہے زندگی کے لیے۔ یہ بھی آپ کی توجہ کا طالب ہے کہ دعائے نیم شبی اور یہ حسرت پرواز، سرور سمدانی صاحب، دعائے نیم شبی یہ حسرت پرواز، دے رہا فقط نے آگہی کے لیے، آگہی کے لیے، اور وفا پرست چلے رت جگوں کے موسم میں، چلو رت جگوں کے موسم میں، کوئی اصول نہ توڑا، کوئی اصول نہ توڑا تھا خوش دلی کے لیے، خوش دلی کے اصول نہ توڑا تھا دلی کے لیے، اور سو عشق محبت کمال فن کے سبب، محبت کمال فن کے سبب، متاع زیست معطر ہے تشنگی کے لیے، اور نصیر صاحبہ مس کر گئے ہم آپ کو، آپ کی کمی بہت محسوس ہوئی، انٹرنیٹ چلا گیا ایک دم سے، ہم سمجھ گئے۔ میں نے ان کو مذاق کیا تھا نا سیڑھیوں والے صاحب کو، تو میرے ساتھی خبر ہو جائے تو اچھا نام دیا آپ نے سیڑھیوں والے صاحب بیٹھے ہیں وطن کوش میں عرض کر رہا تھا کہ خلوص و فن کے سبب۔ جی آئی تھنک گفتگو کی سوری آواز آ رہی ہے شجاعت زمان صاحب، یہ کہیں سے باتوں کی آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک میوٹ کر لیجئے۔ شجاعت زمان صاحب اس وقت کلام سنا رہے ہیں، میرے خیال میں ہمارے یہاں سے آ رہی ہے کہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، خلوص و محبت کمال فن کے کچھ آواز جو ہے نا وہ کانوں میں گونجتی ہے لیکن باہر سے نہیں آ رہی ہوتی ہو۔ نہیں، ابھی نصرت یاب صاحب بات کر رہے تھے اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جی آواز بھی گونجتی ہے دماغ میں۔ جی 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 جی، خلوص و عشق محبت کمال فن کے سبب، متاع زیست معطر ہے تشنگی کے لیے، اور شاد نخل تمنا میں جستجو کے طفیل، نخل تمنا میں جستجو کے طفیل، گزاری زیست محبت کی بے خودی کے لیے۔
کیا بہت عمدہ، بہت عمدہ، امن و آشتی کے لیے کسی کا دل نہ دکھانا کبھی، خوشی کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سماعت ہونے کا، بہت جی آپ کچھ اور کلام شامل کریں گے؟ عطا کریں بھائی کوئی اور بھی عطا کیجیے، ہماری سب کی خواہش ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری خواہش کا ہے۔ اچھا آپ کو تو میں فرماتے ہیں یہ ایک صبح درخشاں کے حوالے سے کہ جو ہم سب کے میرے خیال میں کہیں احساس میں زندہ ہے اور جس کی ہم کو نوید شاید کبھی مل جائے۔ نگارے صبح درخشاں کے جو امی ہوں گے، نگارے درخشاں کے جو امی ہوں گے، دل کے میرے مکی ہوں گے، وہ لوگ دل کے میرے مکی ہوں گے، اور حصارے کرب میں اٹھتے ہوئے وہ سودائی، وہ سودائی بدن دریدہ سہی، دل کے وہ مکی ہوں گے، دریدہ سہی دل کے وہ ہوں گے، کہ چہروں سے انداز کرنا وحشت کا۔ رضا صاحب تو ان کے چہروں سے اندازہ کر وحشت کا، یہ کامیاب محبت میں بال یقین ہوں گے، کامیاب محبت میں اور جن کی دید کی امید میں ہے رات ڈھلی، امید میں ہے رات ڈھلی، وہی تو دن کے اجالوں میں ہم نشیں ہوں گے، اجالوں میں ہم نشیں ہوں گے، اور شریک گریہ شبنم چمن کے شیدائی، شریک شبنم شیدائی، یہ دور بدلا تو یہ لوگ معجبی ہوں گے، یہ لوگ معجبی ہوں گے۔ اور یہ غزل کا شعر کہ کہیں سے عمر گریزاں میں تو جو مل جائے، گریزاں میں تو بہت ہی خوب، وہ لمحے زیست کے کس درجہ دل نشیں ہوں گے، اور عرض کرا دکھائی وہ لمحے زیست کے کس درجہ دل نشیں ہوں گے، آئی کم کم یہاں پہ اہل نظر، دیتے ہیں کم کم یہاں پہ اہل نظر، کہاں سے لاؤ گے ہم کو جو کل نہیں ہوں گے، کیا بات کیا بات کیا بات، دکھائی دیتے ہیں کم کم یہاں پہ اہل نظر، کہاں سے کل نہیں ہوں گے، اور یہ روشنی کے تعاقب میں مات کھائے ہوئے، یہ روشنی کے تعاقب میں مات کھائے ہوئے، نصرت بھائی کی بہت لمبی کال آ گئی ہے بھائی، یہ روشنی کے تعاقب رہتے ہیں نا اصل، یہ روشنی مات کھائے ہوئے، زمانہ آئے گا ایک حرف آفریں ہوں گے، ایک حرف آفریں ہوں گے، اور برہنہ پا ہو جو کانٹوں پہ چل رہے ہیں شاد، نصرت بھائی برہنہ بھائی اور سر تو یہ برہنہ پا ہے جو کانٹوں پہ چل رہے ہیں شاد، یہ اہل درد ہیں منزل کے جو قری ہوں گے، منزل کے بہت شکریہ، منزل کے جو قری ہوں گے، وہ جن کی امید میں ہے رات ڈھلی، وہی تو دن کے اجالوں میں ہم نشیں ہوں گے، اور حصارے الجھے ہوئے وہ سودائی، بدن دریدہ دل کے وہ ہنسی ہوں گے، نگارے درخشاں کے جو امی ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں دل کے
मक्की हूँ। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, वाह, बहुत खूबसूरत कलाम। आप बहुत उम्दा कलाम, और बर्दाश्त करने का आपने बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। बेइंतहा खूबसूरत और रस्सा कलाम पेश कर रहे स्टैंड बाई थे सदर के तौर जी पर हमारे भाई जनाब शुजाउज़्ज़मा खान शाह साहब, जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, और बहुत ही खूबसूरत आपने तरीके से उसमें समाजी इस्लाहात की भी बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अशार में जो है वो पेश की, तो बहुत ही उम्दा कलाम। और अब हम हमारे साथ एक्चुअली मेहमान खुसूसी में हमारे मोहतरम फर्रुख ज़िया मुश्ताक साहब जो है उन्होंने भी शामिल होना था, लेकिन आई थिंक किसी वजह से उनका नेट नहीं चल रहा, मैंने बहुत कोशिश की, उनका नेट नहीं चल रहा। अच्छा, इंटरनेट की वजह से ही वो शरीक नहीं हो आज पाए हैं। कराची में तो गड़बड़ है, नेट इंटरनेट सही नहीं चल रहा है जी, तो अब हम जो है हमारा मुशायरा जो है वो बिल्कुल जो है इख्तिताम की तरफ है, और हम एक लेवल और जो है एक दर्जा और ऊपर चलते हैं, जहां पर हमारी बहुत बहुत प्यारी बहन मोहतरमा नसरीन सैयद साहिबा, जो कि इस मुशायरे की सदर भी हैं, और इसके अलावा आप गालिब अकेडमी जो है कनाडा में, आप उसकी रूह रवाम भी है। तो मैं बसद एहतराम आपसे मुल्तमिस हूँ, आपका नुमाइंदा शेर मेरे पास कुछ यूं है कि शहरे आशोब में उल्फत की जुबान बोलती है, शहरे आशोब में उल्फत की जुबान बोलती है, पर जहां बोलता होती है वहां बोलती है। तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा नसरीन सैयद साहिबा से, आप आइए अपना कलाम पेश कीजिए और कुछ सदारती कलमात से भी हमें नवाजिए। अपने शेर से ही आगाज करूंगी। शहरे आशोब में उल्फत की जुबान बोलती हूँ, पर जहाँ बोलना होती है वहाँ बोलती हूँ। मैं इस पे माफी खाऊं क्योंकि मैंने ये कोई बात नहीं, आपका शेर ये मैंने मेरे ख्याल है कामरान उस्मान भाई भी इस वक्त तशरीफ फरमा है, ये उन्होंने जो नुमाइंदा अशार बनाए थे उसमें से मैंने लिया था। मैंने बात दोबारा मसला क्रिएट करना नहीं था, बस मैं दुरुस्त कर रही थी। नहीं बिल्कुल, आप सही किया आपने अपना। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ये शेर पूरा कीजिए, वाह वाह कीजिए जी। अर्ज कर रही हूँ, शहरे आशोब में उल्फत की जुबान बोलती हूँ, पर जहाँ बोलना होती है वहाँ बोलती हूँ। बहुत उम्दा। आदाब आदाब। तो आज कायदे आजम का यौम विलादत है, वो भी क्या मुझसे जैसा बेलौस इंसान था, हवाले करके तो चला गया कि ये लो संभालो, और संभालने वालों ने खैर। आज ईसा अलैहिस्सलाम का भी यौम विलादत है, तो तमाम अहले दुनिया को बहुत मुबारक हो। इसके साथ नए साल की भी मुबारकबाद देना चाहूंगी, इस दुआ के साथ कि दुनिया अमन का गहवारा बने, जहाँ लोग सुकून से रह सकें। आमीन। तो नई शायरी तो जो थी वो पुराने कंप्यूटर पे रह गई, जो जिसका इंतकाल हो गया, तो इत्तेफाक से 2-3 गजलें छपी हुई मिल गई हैं, तो मैं वही पेश कर रही हूँ, पुरानी से काम चला रही हूँ आज। मतलब पेश कर रही हूँ। तुम्हारी दस्तरस से मावरा होने से पहले, तुम्हारी दस्तरस से मावरा होने से पहले, कफस को दे लूं एक बोसा रिहा होने से पहले। तस्बीह का इजहार है। तुम्हारी दस्तरस से मावरा होने से पहले, कफस को दे लूं एक बोसा रिहा होने से पहले, और खबर थी हिज्र दोनों के लिए है जान कशीदा। खबर थी हिज्र दोनों के लिए है जान कशीदा, नहीं सोचा मगर तुमने जुदा होने से पहले, नहीं सोचा मगर तुमने जुदा होने से पहले। क्या कहने। आदाब आदाब। और खुला अब जाके
मेरी मुंतजिर थी कायनातें, खुला अब जाके मेरी मुंतजिर थी कायनातें। बहुत महदूद थी मैं, बहुत महदूद थी बे इंतहा होने से पहले। बहुत महदूद थी बे इंतहा होने से पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायतें। किसी के इश्क ने कैसी मुझे ये चुप लगाई, किसी के इश्क ने कैसी मुझे ये चुप लगाई। मैं कितना बोलती थी बेसदा होने से पहले। बहुत अच्छे। कितना बेसदा होने से पहले। आदाब। कितने पैगामात है बोलती थी मुझे ये चुप लगाई। मैं कितना बोलती थी बेसदा होने से पहले। और न जाने क्यों यकीन था, न जाने क्यों यकीन था, साथ है तेरा अब तक। न जाने क्यों यकीन था, साथ है तेरा अब तक। क्या बात है, क्या था कितना जाम तेरे बेवफा होने से पहले। बहुत अच्छे। आदाब। बहुत अच्छे। न जाने क्यों यकीन था, साथ है तेरा अब तक। था कितना जाम तेरे बेवफा होने से पहले। और शेर पेश करियो। जुदा रस्ते न कर डाले खुदाई का ये लहजा। जुदा रस्ते न कर डाले, जुदा रस्ते न कर डाले खुदाई का ये लहजा। बस इतना सोच लेना तुम खुदा होने से पहले। क्या कहने। जुदा रस्ते न कर डाले खुदाई का ये लहजा। बस इतना सोच लेना तुम खुदा होने से पहले। और मक्ता पेश कर रही हूँ। फकत एक रस्म है, रस्म जुदाई वरना नसरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। फकत एक रस्म है, रस्म जुदाई वरना नसरी। कोई दूरी सी दूरी थी जुदा होने से पहले। एक रस्म है जुदाई वरना नसरी। कोई दूरी सी दूरी थी जुदा होने से पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और छोटी बहर में अशार पेश कर देती हूँ मैं। जी जी। अगर वक्त है तो वक्त देखिए। पूरी बगल का है मगर आप बहुत वक्त है, बहुत वक्त। अच्छा जी। छोटी बहर में है। तेरे गम की नुमू होना है बाकी। गम की नुमू होना है बाकी। गम की नुमू होना है बाकी, सुरुस्वा कुबकू होना है बाकी। क्या कहते हैं। वाह वाह वाह। सुरुस्वा कुबकू होना है बाकी। बहुत खूबसूरत रवान। तेरे गम की नुमू होना है बाकी, सुरुस्वा कुबकू होना है बाकी। अभी ओढ़े तो हैं कुछ रंग तेरे। अभी ओढ़े तो हैं कुछ रंग तेरे। तुझसा हूबहू होना है बाकी। क्या कहने, क्या खूबसूरत। तुझसा हूबहू होना है बाकी। आदाब। और मुकम्मल कब हुई तस्वीर तेरी, मुकम्मल कब हुई तस्वीर तेरी। हुनर का रंगोबू होना है बाकी। हुनर का रंगोबू होना है बाकी। तराशी हैं अभी कागज पे आंखें। तराशी है अभी कागज पे आंखें। अभी इनका सुबू होना है बाकी। अभी इनका सुबू होना है बाकी।
सुबह होना है बाकी। क्या बहुत उम्दा, वाह। हाँ, ये रफीक साहब जो जाम पिला रहे थे ना, तो साहब तराशी है अभी कागज पे आंखें, अभी इनका सुबह होना है बाकी। क्या बात है, क्या बात। और अभी हुस्ने बयां तेरा खुलेगा, अभी हुस्ने बयां तेरा खुलेगा कि तुझसे गुफ्तगू होना है बाकी। क्या कहने, बहुत अच्छे। फिर कहिए बहुत खूब। अभी हुस्ने बयां, अभी हुस्ने बयां तेरा खुलेगा, खुलेगा। हाँ, जरा ठहरो तो सही ना। अभी हुस्ने बयां तेरा खुलेगा, कि तुझसे गुफ्तगू होना है बाकी। क्या कहने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायतें, बहुत इनायतें। कयामत, और एक और देखिएगा, कयामत कैसी होती है खुलेगा, कयामत कैसी होती है खुलेगा, तुम्हारे रूबरू होना है बाकी। क्या कहने, और सरे मगता है, अभी तो जान मांगी है किसी ने, अभी तो जान मांगी है किसी ने, हमारा सुरखरू होना है बाकी। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी तो जान मांगी है किसी ने, हमारा सुरखरू होना है बाकी। और मकता पेश कर रही हूँ, अभी है इश्क का आगाज नसरें, अभी है इश्क का आगाज नसरें, जमाने का उदू होना है बाकी। बहुत खूब। जमाने का उदू इशारत है, पूरा पैगाम तो ऐसा ही होता है। बहुत उम्दा की समात होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत निभाया जी, बहुत इनायतें। और शानदार मुशायरी की बहुत मुबारकबाद फाइका, एक बार फिर बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा फाइका शाम के साथ आपने मुशायरा कंडक्ट किया है, नो डाउट अबाउट। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा भाई आपका भी, और नसरीन साहब आपका भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक हो आपको जी। बहुत शुक्रिया रिजवाना बहन। और मैं मुल्तमिस होना चाहूंगी कामरान उस्मान भाई से कि कुछ आज का शेर सुनाएं। मैं शेर सुनाऊंगा। कायद आजम के 148वें यौम पैदाइश पर हमने पिछले साल एक प्रोग्राम किया था अजहरीन के साथ, तो इस वक्त मैं प्रोग्राम पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद सुना देता हूँ जी तरन्नुम के साथ। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान। हर मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नारे तकबीर से भी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, ऐ कायद आजम तेरा एहसान है, एहसान। कमाल कर दिया जी, वाह।
बहुत बहुत शुक्रिया कमरान भाई। और मजा आ गया, लुत्फ आ गया। जी, मैं आखिर में सभी अहबाब का तहे दिल से साहिबान अदबी फोरम की जानिब से, ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली की जानिब से आज के ज़ूम मुशायरे की जो आप लोगों ने शिरकत की, बहुत खूबसूरत शिरकत रही, बहुत खूबसूरत मुशायरा रहा, और सभी अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आइंदा भी ऐसे ही मुशायरों में आप सभी अहबाब से मुलाकात रहेगी। और अगर आई थिंक मुशायरा जो है अपने इख्तिताम को सदारती जो उनके नसरीन साहिबा के जो अल्फाज थे उनके साथ तो समाप्त हो चुका है, और कमरान भाई ने आज की मुनासबत से जो है कायदे आज़म को भी खराजी अकीदत पेश किया है। तो मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, और आइंदा के लिए इंशाल्लाह आइंदा किसी मुशायरे में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि ये इसकी रिकॉर्डिंग हम सबको जो है अवेलेबल हो। तो मुझे मेरा ख्याल है कि नवाज गिलियाना साहब से रब्ता मैं करूंगी इस रिकॉर्डिंग के बारे में, नसरीन साहबा, बिकॉज मुझे जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपलोड, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़।